Hola familia! Hello Philippines! Hola España! Ikaw, sabi mo, kung ano ating gagawin? Hoy vamos a hacer un reto de Tree Marker Challenge. Yeah, ayun. Kahapon pa niya ako sinasabihan yan. Hacemos. Tara na, mag-vlog na tayo. Ganyan. Okay, fine. Pang-upload din. YouTube. So, sa YouTube na. Sa Facebook. ¿Por qué Facebook? Ayan. Ayan. So, ano daw to? Tree marker challenge. So, nandito lahat yung mga colores. Talagang bumili pa kami, guys, ha? Bumili pa kami. Ay. Yan. Pipili kami ng 3 colors. Then, yun yung aming pagandahan daw kami ng art, na color. Acá pintar todo, eh. See. Meron kaming 3, anong tawag dito? Dibuho. 3 dibuho siya. Then, Primero unicorn. oo. Papapipiliin daw natin ang ating mga viewers kung alin ang pinakamaganda sa amin dalawa. Okay? So, pick up ka na. Dali. Yo. See. Okay, uno. Oh my God! Titres. Ano, it's my turn. ¿Se puede cambiar uno? No. Eso sí, el Hindi reto. pwede. ¿Es así el reto? Hindi pwede. Sí se puede. ¡Mamá! Ay, ma. Ako Sí na naman se puede pipili. cambiar, ma. See? Sí. Si no quieres uno, puedes cambiar. Solo una. Sí, solo uno. Green. Oh. Green. Something light. Another green? Oh my gosh. Son diferentes. And then, another. ¿Puedo pintar aquí? Charan! Pink. Ano sabi mo, pwede magpalit ng isa? Sige, pantay na. Magpapalit ako ng isa, guys. Ya. No, pero aún no, después. Después. Pantay ko to, oh. Sí, pero después. Primero. Anong después? Por eso, pero yo primero también. Oh. Yellow. No, green. A ver. Ako, guys, pipili. Ano pa meron pa? Wala na pala. ¿Cómo que no? Okay. A ver. Baka nakuha ko yung yellow. Es muy Wala na fosforito, yan. Vale. Yellow. Este. Oh, blue. Light blue. So, No, es lila. A ver. Lila ¿Puedo ba? pintar? ¿Puedo pintar? see? It's blue. Blue lila. So, ang ipapalit ko ay ito. Babalik ko to. Yo me llevo estos dos. Alin ang ano mo? Este. So, ito na pa ang aming colors na gagamitin For the unicorn. for the unicorn. Okay, so, Vale. let's start. Sí. Yo. Let's start na. Sí. Espera, quiero ver esto. Ano ang kulay ng ano? Lo que... Bueno, medio. And then, Colorines. ano yun? Creo que sí. Bueno, ikaw yan. Akin to. Mabahala ka sa
Pony. Espera, no acabado. My Little Pony. Laura. Se llama Laura. Pues sa akin se llama... ¿Qué pasa? Espera. Then my unicorn se llama... Ikaw na nga. Si Trio. Sige. Trio. Se llama... Pam, 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 pam. Trio. Trío. ¿Qué trío? Porque tiene tricolor. Ay, no. Okay, guys. Vote, vote, vote. Sino po ang mas magandang color? Oh, not bad. Not bad. Para siyang dragon. Akaso sa dragon? Para siyang dragon. Okay, then next. We're back in our second dibuho. Edit. Si Sama Edit ng Minions. Yogi. Okay, so Take one. Ay, choose rosa. choose one. Choose three. One. Rosa. Ay, rosa. Dali. Quiero cambiar. Ahora yo. Solo me gusta. Ahora yo. Espera. Light naman. Dark, I want dark. Charan! Yes! ¿Qué morro? Another one. Another dark. Otra vez. Quiero cambiar. Ay, yo cambiar. Quiero. Dali. Espera. Este. Oh, isa lang. Ay. Toma. Voy a cambiar. Yo quería este. Ako rin, mag-change ako. A ver. Este. Mag-change ako. Este. Mag-change ako. Hindi ako tinitingin. Charan! Bueno. I'm gonna change sa this one. Es que para la piel. Okay. Ya comenzamos. Okay, let's comenzar. ¿Quieres probar? Ano? Ay, bala. Vamos a comer. Okay, mamamalansya pa ako, guys. Da igual. Es que... I think I win. No. Alin mas maganda? Tapi na. Okay, guys, you choose. Next, the third and the last one is si Belle. Oh. Bella. De la bestia. It's either yellow or blue. ¿Qué blue? Solo yellow. A ver, espera. Pag walang yellow. Pues, se lo quitamos. Ako na, ilagay mo na yellow. Okay, so another one.
Pink, another pink. Puedes cambiar. And another Verde. verde. Ano ba yan? Ya, taka. Oh, para piel. Winga. Magaya ka ha. So, ang ano twinkle. Yo quiero cambiar el naranja. Yo quiero cambiar el naranja. Okay. Hindi ako nakatingin, guys. A ver, ¿eh? ¿Eso qué es? Another. So, I'm Es gonna... green. Es green. Es igual. Ito. Es green. Ano ba? Ano? Yo quiero Banana. cambiar. Oye, aún no. Ito nga change ko. Sí, pero aún no. Estoy Mira. cambiando. Estoy cambiando. No, vale, espera. O, game, dali. Espera, no The cambio. dress is all... Blue, vale, lo cambio. Oh, game. Ay, esto es tuyo. Ya tengo pa. Paano ba ang yellow? Es que, mamá, Hmm. yo tengo aquí. Mamá, recuerda que estos son guantes, ¿eh? The yellow din ang guantes. ¿Qué dices? Es blanco los guantes. Basta na. Yay! Si Bella with the pink hair. No, yo no, mira. Oh. Stop na, stop na. Okay, guys. Okay. This is number 1. This is number 2. And this is number 3. Okay, guys. You can choose. He ganado yo. Thank you for watching. Bye.